Habalinglajak IPS Officer Dr. Rajendrajit Debormani muito khlailema Pandawa manchabi kakasam Montri tei kasam MLA ro IPS Officer Dr. Rajendrajit Deborma thangnai 12 January 1941 BCO asaikha yagulo bokusu beremo srangui UPSC amjamani bisingtui IPS Officer wngkha bo IPS Officer wngui police ni uniform sumui sakni barjano soike palainani sengkha sakni barjano soike palaimani yagulo Dr. Rajendrajit Debormani promotion wngkha wairebai Paithak jora bo DIG Asok Thaino palai tongmani jora o Opsor haike ba habalenglaka Dr. Rajendrajit Deborma bo a habalenglamani yagulo bini jora lairanani bagui tei tongkosong lukurokno sakaham toninani bagui homeopathy ni kaisa phalno phiyokha aro ni bisingbo habalenglajak IPS Officer Dr. Rajendrajit Deborma thangnai 19 August 2025 salmario bini langma ariwi thangkha Srangsalo wngkha habalenglajak amotai chalangjak Dr. Rajendrajit Debormani muito khlailema panda Sipaijala district ni Jambui jala hangkorni tongnai Gobindo Thakur para amsaio a thoi thangjak Dr. Rajendrajit Debormani muito khlailema pandano songsajakha tei a salni a muito khlailema pandao kasam montri tei kasam MLA no khobui police brindia tei aro ni bisingo kuchu beremni tangphang rok bo manjagikha tei habalenglajak IPS officer motai chalangnai Dr. Rajendrajit Debormani bwsachala khorognui tei bini bwsa okora khoroksa Biman Deborma tei dolai bwkhastike rok nogo bo seba khlai tongo tei bwsachala kuchu wngkha Tapos Deborma bo wngkha post office o seba khlaio srangsani a muito khlailema pandao IPS officer motai chalangnai Dr. Rajendrajit Debormani bini pholano khakchang rwnani bagui kaisa khakhamma panda eba muito khlailema panda songsajaka aboni yagulo borok tamo kokosar kakhnai ni sesa tongo tibini mangkligo bini jati goshti bongabasa je sini Jambui jela SDPO saheb tai MDC saheb প্রাক্তন তাই ওরা বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টনি অফিসার ফাইমানজা ফैनाय যতননানি রিপোর্ট জানান খাতসামা आं साइमन मनजरतै ब पुइलानो शिक्षकतानि हयते सुरु खालायनाय बैंक ताई प्रसार दप्तर पाइथागो पुलिस नि IPS ऑफिसर DIG रैंक पजन नंगलांका ओ जरावो बसुदु ओ पारानि सिबिया समग्र चिनि बुकुं बारानो तैनाय बा जत सिनिफानो सिनियाफानो जतनो साहाय्य खालामनानै आं नुखा आबो खायसे बिनि बिराद अबदान आं साइमन मनजरतै जे जागा बिनि उपकार खालामनानै कखनो सासेनि सावै बलायसिनि बलाय गैया आवहाय जरा फैका आवहाय जरा मानका आबो कोनो ताखुक बुखुक आं बिनि आदाय बवानो साहाय्य खालामैया बिनि खालायथाय बखलायो आं ताबो बुइनो मुइतो मानो जखन जों साख्रिखौ तालमानफ्रो काकाफ्रो ब पुलिस डिपार्टमेंट फायाखौ प्रसार दप्तर सिङाव बफिदो आं ट्राइबेल रिसार्च ऑफिसर दंफ्रो आफ्रो DM दंगो वेस्टनि जों आफ्रो सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट जों वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ओ जराव काका सालजाबाय सालो आं बिनि जे तांमानि बाय बिनि ताई ताम सासिनानि जतनो बिनि अबदान जों पगैमैया एवं पगनाबो थांगिया आबा हिनिनो जतनो तिनि किछा फाइमानजा फैका जों हासाल साफानि फायनाय बिनि जाति गोष्ठिया फनो जेबनो खा हामजांनाय र बर' दिनै एटेन्ड खालामफैखा आबनि बागै आं बेलाय हामबाय रुबंनो ओंखाय काकानि आथानबो
kaham kecelangtang omah ke borok taisa tatino borok ni jibon mane nai bo buino coba thang asik sawi nang tini isa kok mana orok paika krombe kejoto muitu khlaimani panda Rajendrajit Debbarmani tini muitu khlaimani panda o muitu khlaima panda o jengchini o amchani বিশিষ্ট মানে বড় বড় মনাং যুগল Debbarmanang চিনা